भूतशास्त्रेभ्यो नमः स्वाहा देवताय नमः आयुर्वेदाय नमः स्वाहा लोकाय नमः स्वाहा देवताय नमः लोकाय नमः स्वाहा देवताय नमः दिव्ये नमः स्वाहा देवताय नमः कृष्णाय नमः स्वाहा देवताय नमः रुद्राय नमः स्वाहा देवताय नमः यमाय नमः स्वाहा देवताय नमः अश्विभ्यां नमः स्वाहा देवताय नमः वैश्वानराय नमः स्वाहा देवताय नमः मरुद्भ्यो नमः स्वाहा देवताय नमः रुद्रेभ्यो नमः स्वाहा देवताय नमः सरस्वत्यै नमः स्वाहा देवताय नमः इंद्राय नमः स्वाहा देवताय नमः फलये नमः स्वाहा देवताय नमः प्रह्लादाय नमः स्वाहा देवताय नमः देवताय ओम ग्रहेभ्यो नमः स्वाहा ओम दुःखेभ्यो नमः स्वाहा देवताय नमः उदनादिभ्यो नमः स्वाहा देवताय नमः गन्धर्वेभ्यो नमः स्वाहा देवताय नमः कार्तिकेयाय स्वाहा देवताय नमः गणेशाय स्वाहा देवताय नमः मत्स्याय नमः स्वाहा देवताय नमः कूर्माय नमः स्वाहा देवताय नमः सुम्माय नमः स्वाहा देवताय नमः वराहाय नमः स्वाहा देवताय नमः वामनाय नमः स्वाहा देवताय नमः परशुरामाय स्वाहा देवताय नमः रामाय नमः स्वाहा देवताय नमः कृष्णाय नमः स्वाहा देवताय नमः बुद्धाय नमः स्वाहा देवताय नमः कलिगणे नमः स्वाहा देवताय नमः केशवाय नमः स्वाहा देवताय नमः नारायणाय नमः स्वाहा देवताय बोधनाय नमः स्वाहा देवताय नमः गणेशाय नमः स्वाहा देवताय नमः 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 देवताय విష్ణు పైకి రావాలి. మేడం మేడం ఒక్క ప్రతి ఇంటికి బంధువే. ఇప్పుడు ఆపరేషన్ లేకుండానే మోకాళ్లకు ప్లాస్మా ట్రీట్మెంట్. మీ ఆర్థోపెటిక్ సమస్యలన్నిటికీ రోబోటిక్ టెక్నాలజీ ద్వారా తక్కువ ఖర్చుతో శాశ్వత పరిష్కారం. ఫ్రీ కన్సల్టేషన్. ప్రతి ట్రీట్మెంట్ పై 20% డిస్కౌంట్. ఈ ఆఫర్ కొద్ది రోజులు మాత్రమే. త్వరపడండి. V9 హాస్పిటల్స్ 9281465842.